ये भद्रेश्वर मंदिर हाँ हाँ सेम थे ये बड़ भाउज ठिया होती आम आज जीवु आ पूरा भिडियो टी आपण मैंने कंटिन्यू देखु जानीपर ये तार पैसा आसुर तार पैसा रोजगार चली आई पाखर आम ए पलैबू बाहरलु सूर्य उदय पूर्व कि सूर्य उदय समय स्नान सारी सफा वस्त्र परिधान कर फटो धूआं सफा कपड़ा पोछापोछी कर फूल चंदन देवे। एठी आपण मैंने देखी पारुथिबे मु साई मंदिर को आसीथिली आ एटा होची सोमवार आबे माने रविवार ठारू सोमवार पर्यंत पूराटा वीडियो आपण मानक संगे शेयर करूची आपण माने कंटिन्यू वीडियो टी देखंतु तापर सब जानि परिबे। न्यू इयर तो आज आम आसी पहुँच जाइए नंगोली मठारे एटा हूँ ओलाशुणी गुंफा पाखर गोटे जगह तो ये आज मामूंर अच्छी फिस्ट तो आसतु एंजॉय करवा देखिए कहीं जाए तो पिला आसी आम दी जन केवल आसी बस। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आपण माने वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ब्लॉगर अनिता मिश्र। आज हूँ न्यू इयर तो समस्त को हैप्पी न्यू इयर। वीडियोटा मोर लेट जाइए किंतु यहाँ हूँ न्यू इयर वीडियो तो सकाळु सकाळु आसु आ भाई दी जन पळै आस्तिले तांकर एठी फीस्ट थिला तो पिला माने सब आसबे आ केते सुंदर जगह देखंतु एटा ओलाशुणी पाख तो ये से मैंने फिस्ट करने आसचंदी तो पूरा माने आपण मैंने ये एंजॉय करंतु तापर पुणी मु घर को आसला परे आपण मानक संगे सब किछि शेयर करी तो चलतु पुणी बढ़िया लोग काली बड़ी हम काली बड़ी जी तापर यहीटा हूँ संध्या बेल न्यू इयर काली आपण मान संगे शेयर करी डिसेम्बर 31 रे भी किसी सोमवार पर छणाछणी होता तो तापर ये आज चली निमिकी आ संगे मंडा पिठा आमर माने छणा हम तो काली मु सकाळु सकाळु पळेबी आठी जीतू तार बसची आठी मैदा जनता चली कहीं मैदार हम आमर जमीक छेना मंडा तो जो छणा मंडा आमर सेटा प्रस्तुत हम तो यहाँ तैयारी चलती देखु सब मैंने रखा तार सब रखी सजे कौन है कौन
এইटे भद्रेश्वर मंदिर सो फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ହଁ ମତେ କଣ ଛାଡୁ ସନିକ ଦେଇଛି ବା ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରେଶ୍ଵର ଶିବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିକି ପଳେଇବି ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର କାଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ତ ଏବେ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆମେ ଆଜି ପଳେଇବୁ କାହିଁକିନା କାଲି ଆସୁର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା 2-3 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି ତ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತ್ಯುರ್ಮುಖ್ಯಮಮೃತ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ। ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಕರಕಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಸುಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ದೀಪಂ ನಮಃ ದೀಪಂ ನಮಃ ದೀಪಂ ನಮಃ। ଆଣିଛି କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଗଇସ ଚମ୍ପାହାର ଉଠ ହେ ହର ଶିବ ଶଙ୍କର ଆଜି ତ ସୋମବାର ବମ୍ ବମ୍ ହର ହର। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେମିତି ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାଙ୍କର ମୁଖା ଅଛି ତ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଭାବିଲୁ ଆଜି ଯିବୁ ତ ଆଗେ ଯାଇକି ଟିକେ ସୋମବାର ଅଛି ତ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ତ ଏଇଠି ଭାଇର ମୋର ଆଉ ଆସୁ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ 11ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପୁରା ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି ସବୁ ତା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଯିବି ଆଉ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି ତ ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସାଇବାବା ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଭାବିଲି ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବି ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ 11ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିକି ଘରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ମାନେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଲୁଣି 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ଘରେ ଆମେ ରହିବୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଅ ଭିଡ଼ିଓ କର ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଗୋଟିକ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲି ଠିଆ ହେଇକି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମଝିରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଯଦି ହୁଏ ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ
कि मोर डेली कंटेंट मु आपण मानक संगे शेयर करूची। तो आपण माने मो वीडियो टी जो माने देखुचंदी वीडियो रे किछि गोटे कमेंट दियंतु आ कोठी मोर फॉल्ट रहउची से सब कहले मु से सब सॉल्व करिया को चेष्टा करबी काहे ना कोठी मोर बाय चांस समस्त सब जिंस जान नथांती जदी भी वीडियो रे किछि केबे भी आपण माने देखिबे तो मते कमेंट सेक्शन में निश्चित जनइबे। मु बिल्कुल भी खराब भाविनी कहीं ना गोटे जिन सब बेले मु कही मोर डेली कंटेंट जहाँ जहाँ मु जुआड़े जाए जहाँ करे ए प्रत्येक थर मु कहे आपण मानकु कहीं कहे तार भी कारण अच्छे आपण माने सीरियसली एटा को भाबंतु समस्ते सब जिनस जानि नथांती प्रत्येक थर आमे वीडियो अपलोड करूछु कहीं ना एटा सब लोक प्राय देखुछन जोठी के वीडियोटा सब आडू को जाए तो आम मानक भितर किछि ना किछि माने कौन सी कथबार्तार हो कि कौन सी माने जिनस जदि भी आपण माने किछि फील करती तो कमेंट सेक्शन में जनइले मुझे सबूर सॉल्व करी आउ भल भल कंटेंट आपण मानक सामना को कौनटा आपण माने देखिया पई चाहउछन मो वीडियो रे जेमति कि ट्रैवलिंग हो कि जा अधिका माने को जिनिस विषय कि एमती आमर कुकिंग माने भल भल रेसिपी हो जहाँ जहाँ आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जनइबे जनइला परे मु करेक्शन करिया पई चेष्टा करबी जदि मोर किछि प्रॉब्लम थाए वीडियो रे। तो एठी मु गोटे बही माने मागी कि नेइथिली ननांग ठारू काहे ना साई बाबा विषय मोर भारी इंटरेस्ट थिला बाबा विषय सब किछि जानिबी तो सेथिपाई सी मते गोटे बही भी देइथिले मु मागी नथिली माने पूजा सब विषय पचारली तो से मते कहले माँ तुम गोटे बही नहीं जाओ तो मुझे नहीं सॉरी बाबा बही नहीं कि आसती तो एबे आम डायरेक्ट पुणी एठू पलैबू कहीं पूजा सरीगला आ प्रसाद पाई आम पलैबू घर को कहीं पुणी गलापर पुणी आम घर को जीवु से पुणी खियापिया सर घर को पलैबू। तो चलतु पुणी आपण मान सागर घर को जाकि माने घर को बोले माने माउसी घर को जाकि पुणी आपण मान सागर कथा होची काली भाई नथिला आज आसु नथिला तो आम मंदिर आसी पार नथिलु। 1 जनवरी मंदिर जीवा निहाती माने दरकार आपण माने जानिथिबे माने वर्षर प्रथम दिन भगवान को दर्शन करने कथा ये तार पैसा आसुर तार पैसा रोजगार चली बाहर लेनी मु जाउची माउसी घर में विदा है पुणी आपण मान संगे किसी समय पर मिलबे आ ये हला हम भाउज आसिया जानिटा को हला हला होतला से बैग चल से घर से बैग आनिला सब ना पांच ही फोन कर हां हां भाई चदरे को मेला कर देरे पके मुंडरे भले दे काटी दे हां ठंडा तो होचबे पवन पूरे लागे मुंडरे बांधे लुगा काटी कोनी अछि बुंजी दे अंटारे मुंजी दियो बसिबे कतर भी बेग गुडा को ना अंटारे मुंजी दियो मुंडे सब गाड़ी पवन मारा हसीबनी भाई बाबा टोपी दे दे धनिया दे दिल हां टोपी दे दे ठंडा हबनी बा तो फुले दे दे देखन से एंत रह जियो हसीबनी ना धरती बसिन का 3 घंटा में दौड़ी ना केमिति बाजी आपो बाजी केमिति आउ ये आम बाहरी थिलु पूरा जीवाई तो मो माउसीर कांद आरंभ हो जाता माने से कम से कम अध घंटा पूर्व तार कांदा स्टार्ट कर देथिला आसु को पैसा देथिला जते बेले सेति बेलू ता मुँह माने सुखिलानी आ ता मन पूरा खराब हो जाता मु कहली पुणी आसबि व्यस्त होनी। तो चलतु पुणी एबे चलिलु आम आम घर को आ पुणी घरे पहुँची सारा पर मुझ सामना को नेक्स्ट वीडियो रे किछि नुआ जिनिस संगरे आसीबी से पर्यंत भलरे थांतु टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय।